कशी कशी वासूंक लागल्या काळजातार कशी कशी नासूंक लागला मन आज अशी कशी वासूंक लागल्या काळजातार कशी कशी नासूंक लागला मन आज तालाक ताल मेळून मनान बोगणा उसय काळजाक तुजो भेटून आंगार उजरय गायन वाजय संगीत वाजय गोवान म्हाका तूं नाचय वह 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 say wah 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 Bodavar Bayantar Talo rangin gazota Utramel Bognage Sangita mara dolota Asmaka Tuja Gopas Apoy Asmaka Boga Shivas Shikhar Come on! Whoa, 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 say, whoa, 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 oh. Come on, people, let's party now. Bring your legs to the dance floor now. Hey, now. कशी कशी वाजूक लागल्या कशी काळजात देना गर सर सा 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 नी नी गर सर सा 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 री री गर सर सा 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 नी नी गर सर सा 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 नी नी वो हुआ 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 वो हुआ 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 वो हुआ 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 Whoa, 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 whoa. Ösi kusi wasum klagla kalzata Ösi kusi nasum klagla manua Ösi kusi wasum klagla kalzata Ösi kusi nasum klagla manua Tala kutal melum Monan bogna usay काळजान तुजो पेटून आंगार उबजरय गायन वाजय संगीत वाजय गोपान म्हाका तूं नाचय वह 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 Thank you. रोहिटन आता तुम्ही वाद म्हणटा आसतना कोर्टांत तीर्प दिवचो जड्ज आसा वय म्हजी चोरे पडटा जाल्यार म्हजे बरी वय अशें सिंग करून ताका फटो येत नाही फटोवंक तो मागीर ऑर्डर काडून उडयला पळया हांगासर एक जड्ज आसा काल म्हणटा पळया प्रज्योत रोहिटन हॅलो सर तू लास्टाक हाया म्हणल्यार खुशी जाली म्हाका पूण हे पद बरे तरान तुवें सादर केलाय पूण हे पद मस्त हॅपी पद आनी बरें पद विंचलाय तुवें तुजें विंचोवन म्हाका मस्त खुशी जाली येस सर पूण तुवें स्माईल करून हे सिंग करतना लास्टाक केले आनी मास्टरा कडेन उलयतना बरें स्माईल केलें येन्ना सॉंगान ती एक्सपेक्ट करनासलो देखून ते ते एक स्माईल करून सिंग करताय की Whoa, 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 Smile, smile. whoa, whoa, whoa. होय आनी सोबतें पद Yes. मस्त सोबयलाय तुवें आनी सोबाय वाडती पदाची बरें केलाय तुवें बरें मागता तुका
देव बरें करूं थँक्यू रोहिटन ताणें कांय सांगलां की ताणें कोण ताणें सायबा कोण तो तें रे ते कोण स्माईल म्हाका मात दी जेवरल्यांक दिवन वचो म्हूण ना तशें काय ना तशें कांय ना न्ही कोणाक कितें बीन हसते राव होय हसते राव वेते राव देव बरें करूं या थँक्यू प्रायंत बोवलान ओलिता पिंटो दीस रात मोगा म्हणटा नशीब तूं म्हजें रोशन बेळमाण हाचें उतरां आनी कवळी आसा मुळान गायला संगीता बालचंद्र आतां तुमच्या मुखार येता टीव्ही इतली ओड आहल्यार रिमोटलान मोगमणी जाला ना सत्य मुखार पाजरा पासाद वयर देव आसा फटी मार नाका सत्य हा सत्य सत्य मोग जाला जाऊ ना ओके डॉली काल म्हणतो पळया अलिटा येस सर तुझे परफॉर्मन्स म्हाका मस्त पसंद जालें देव बरें करूं एक दोन तीन गडे इल्लेशें पिच आउट जाला मागीर ह्या सॉंगाक तुजो तावडो आनी इल्लेशें ताळ्यान परफॉर्मन्स नासलें म्हळ्यार आनी इल्लोसो लोड जायचे आसलो म्हळ्यार हें परफॉर्म करचें सॉंग आसलें न्ही तें आनी उरलें पुरो पळोवंक गेल्यार बरें आसा देव बरें थँक्यू करून नटरा लागली माय गजाराची हाय जाऊन आयली प्राय रातीक स्वप्ना की त्या दोस्ता काय मुझे काळीज लासून येता हाय सतरा सोडून नटरा लागली
स्वप्ना की त्या दोस्तान गाय मुझे काळीज लासून येता हाय काळीज लागता मोगान शिस्ता कोणाच्या मोगार पडी आशे भोगता रातीक न्हिदता स्वप्न पडता कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता काळीज लागता मोगान शिस्ता कोणाच्या मोगार पडी आशे भोगता रातीक न्हिदता स्वप्न पडता कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता बालो सलो ना कमाई ताचे मोन जाय जे मोगाची बाय ताची सोबाय भायल्यान देखची नाय बऱ्याशे गुणाचो नवरो जाय पयशे बालो सलो ना कमाई ताचे मोन जाय जे मोगाची बाय ताची सोबाय भायल्यान देखची नाय बऱ्याशे गुणाचो नवरो जाय काळीज लागता मोगान शिस्ता कोणाच्या मोगार पडी आशे भोगता रातीक न्हिदता स्वप्न पडता कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता काळीज लागता मोगार शिस्ता कोणाच्या मोगार पडी आशे भोगता रातीक न्हिदता स्वप्न पडता कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता आनी एक्सप्रेशन तुजें म्हाका मस्त लायक जालें कशें लिरिक्स आसा की तशेंच एक्सप्रेस करनासलें तोंडार सो वेरी गुड कीप इट अप थँक्यू हांगासर अकरेची स्पर्धी आसा मिशेल डिसोजा परत हास्ती उडता पदाक विल्फियाबाचें पोव तिणें विंसलां सुकणें विल्फियाबान लिखलेलें आनी गायलेलें आसा मीना रिमेंबर्स आनी हांगासर कोंकण मायना हिणें गेलेलें हास्ती उडतें पोद घेवन मुखार येता हांगासर मिशेल डिसोजा पेरांपळींतले MD सुकणे एक पिंजऱ्यात धावून सुटले थंड वाऱ्यान पाकां फुलून हुबले स्वतंत्रायेन गायन करूंक लागले संतोषान उल्हासान हो 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 आज सुकणे एक पिंजऱ्यात धावून सुटले थंड वाऱ्यान पाकां फुलून हुबले स्वतंत्रायेन गायन करूंक लागले संतोषान उल्हासान हो 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 दिसता देवान रचली पृथ्वी पळयतना तान भूक निवता नील गगन धरण पाचवी पाचवी पळयतलो पळयवनच रावता आज मुझे काळीज कित्याक फुलता आज कित्याक श्रीकीत मुझे धरता वय कशें दीस उदेव नायला जीवना संतोषान उल्हासान हो 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 आज सुकणे एक पिंजऱ्यात धावून सुटले थंड वाऱ्यार पाकां फुलून हुबले स्वतंत्रायेन गायन करूंक लागले
बरी संतोष बापोल्ली मिशेल तुझे लास्ट हो म्हणताना सुकडे उबोन गेले कल्याणपुरांत हांव सकाळी उठताना भोवती जायते रूख झाडां आसात थंयसर जायते सुकणे अशेंच गायन करतात आनी जायते कवींक सुकण्यांचो आवाज गायना बरी आयकला कोगळे तुजो ताळो आयकतना जावं येत आईचे सुकणे आयिल्ले जावं येत आनी ह्या सुकण्यान गायिल्लें गायन भोव अपुर्बायेन तुवें प्रदर्शीत केलां तुका आमी अभिनंदन पटयता. थँक्यू सो मच सर. आनी हांगासर 12 जाणां स्पर्धीक आसात. तुमकां 12 जाणांकी गिफ्ट वॉचर आसात. बिग बाजार विजयलक्ष्मी आनी तशेंच इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स ताचे उपरांत 2 वेदी हांगासर आसा केल्यात. विजयलक्ष्मी तुमी बसून आसात. हांगासर बापूय आनी पूत MP MLA जातात मंत्री जातात कित्याक बाबाऊ एकाच फेरगेचेंत 2 संघटनेचे अध्यक्ष जावन वचो कस्तुरींगलो बाबावानी एकलो ICUMांत एकलो YCS आनी जॉयस्टन कॅस्लिनो आनी रॉयल कॅस्लिनो तांणी वेदी तांकां दिल्या जड्जसांक. ह्या दोगांय बाबावांक गट्टी बडी ताळयो दिवया. उदे नेवचे मुखेली कोण जाणा फाल्यां व्हडल्या पाठार बसोवंक पुरो. आनी हांगासर 4 जाणां आसात. अभिमानीनो थंयसर 2 जाण मेंडोन्सा आसात. हांगासर ह्या 12 जाणां पैकी 6 जाणां सोजा गेलीं आसात. आनी अभिमानान मुखार आपयता DL Souza वेदीचेर येवच्याक बोंदेलचें तें ताळयो दिते रवी आमी दियेते आसतना सीमा Souza, Silvinia Fernandes, Ashmita Crasta, Melvita Souza, Marvel Souza, Carol Siqueira, Reshma Morris, Royton Souza, Olita Pinto, Renal Lewis आणि मिशेल Souza. ह्या ऑर्डरार दोन्ही बोटी तांणी सेंटिमेंटल आणि जंपिंग नंबर्स घेयल्ले आसा. हे लॉट्स आमी दिल्ले न्ही तांणीच प्रॅक्टीस येता आसतना ते काडलेले आनी तांकां मेळिल्ल्या नंबर प्रकार ती गांवक हांगासर आयिल्लीं आसात. मंगळूरची आसात, आल्लीपाद्याची, गुरपूरची आसात, आमची फिरगजीची आसा, आमचे DSCची आसात. एक भरपूर ताळयो दिवया. बोवापुरबायची स्पर्धिका मुखली कोंकणी संगीताची थारा ही हांगा गिफ्ट वॉचर दितात. हे कार्य चलयचें म्हणून हांव शिवनला विनंती करता. देव बरें करूं. कंटिन्यू करता ऑल विनर्स. ताच्या मदीं हांगासर वेदीक गेस्टांक मोगान विनंती करता. आमच्या विजयलक्ष्मी बोर्ड थंयसर ते स्टेज स्पॉन्सर केल्लो आसा मानेस विन्सेंट डिसोजा. देखून इकडे वेदीक येवंक विनंती आसा. मानेस विन्सेंट डिसोजा इकडे वेदीक येवचें. तशेंच आमचे फ्रिगेज सौरभेवंत उपाध्यक्ष आमच्या सक्कड कार्यक्रमांनी उर्बेन सहकार दिवन मानेस मेल्विन नोरन्ना देखून तुमी वेदीक येवंक विनंती करता. तशेंच आमच्या कार्यक्रमाचो प्रायोजक मानेस नॉर्बर्ट क्रास्टो आज हांगासर नांदमळ्ळी आमकां बेजाराय आसा पूण पयसिल्या कातारांत ते हांगाचें लाईव्ह विक्षण करना आसात. तांकां तांच्या मोगाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कोरोना म्हणली मारे कारपिडा थंयसर तांच्या येवच्या पायणाक अडचण हाडल्यान ते हांगासर नात जाल्यार तांचो मोगा आसो भाऊ मानेस विल्फ्रेड कास्ट्रो आसा देखून वेदीक येवंक विनंती करता. तशेंच आमचे संगात आसात आमचे कार्यक्रम निर्देशक मानेस टेरेन्स पेरेरा देखून वेदीक येवचें. अनेक आमचे जड्जस अशे थंयसर स्टेज स्पॉन्सर केल्ली आसात. ICUM अध्यक्ष YCS अध्यक्ष आनी तांची मोगाची पापा मम्मी मानेस तांणी मानेस रॉबर्ट आनी जानेट कस्तलिनो देखून वेदीक येवंक विनंती करता. तशेंच आमचे प्रधान कार्यदर्शी आसा मानेस डोरा आरोजा, सलाहदार आसा जुलिया डिसोजा देखून वेदीक येवंक विनंती आसा. आनी आमकां एक चिंताप आसलें. फर्स्ट 12 जाणां स्पर्धीक आसात. फर्स्ट सेकंड थर्ड गेल्या उपरांत उरल्या 9 जाणां कितें आमी दिवचें म्हूण सांगून आज बेस्ट जाल्यार पयसिल्या आल्लीपादे बंडवाळ तशेंच गांवांत जावन हांगासर येयलात आनी थोडे जाण हांगाच वस्ती केल्लीं आसात ह्या कार्यक्रमा खातीर. आनी तांकां आमी कितें तरी दी जाय. निराशा कोणाकय जावं नजो म्हणल्यार इराद्यान आमी 4 संस्थांक एक मानावी दिल्ली आसा. बिग बाजार तशेंच इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स सुपर बाजार तशेंच मलबार गोल्ड आनी कुबेरा एंटरप्राइजेस शिरवा. तांच्या लागीं विचारल्या वेळार तांणी आमकां एक उडासाची काणीक दिल्ली आसा आनी ती हस्तांतर करच्याक विनंती आसा. आमच्या वेदीच्या सकड सयऱ्यांनी हंतार पयल्या आमच्या स्पर्धिकांक हांगासर दिवंक विनंती करता. मानेस ऑल्विन दांती, DL Souza, मानेस मेल्विन नोरन्ना फिरगीचो उपाध्यक्ष. ताळयो दिवया. सुरवात जावची नाका. सीमा Souza, मानेस विल्फ्रेड क्रास्टो,
जाल्ल्यांनी ह्या बगलेंतान सकलावचें. या Manes Wilfred Crasto, Sima de Souza, Silvinia Fernandes, Manes Terence Pereira, या सगळ्यां दिते रावा आणि मम्मीक पळयते रावा. मम्मी म्हळ्यार आमचो फोटोग्राफर. Ashmita Crasta, Silvinia Fernandes, Manes Terence Pereira. ताके गट्ट तळये दिव्या उद्यावरचें. Ashmita Crasta, Manes Vincent D'Souza. तो 3 राज्यांक हेड जावन आसा. विजयलक्ष्मी होम एप्लायन्स, Melvita D'Souza, Dora Arosa हिचे विनंती. Marvel D'Souza, Manes Royal Castellino आणि या दिसकी का दी जेवण विनंती करते असा. ICM सो अध्यक्ष तो रॉयल मार्वेलचो फोन नंबर घे, गरज पडता तुका. Carol Siqueira, Robert Janet Castellino, Reshma Morris, Manes Michael D'Souza, Reshma Morris, Michael D'Souza. कळमीस असताना 50 कार्यक्रमाक ताणें तेंको दिल्लो आसा, वावर पटयलो आसा. थँक्यू सर. Royton D'Souza, Manes Vijay D'Souza, सरके दिलाय मो केस करूं का. Olita Pinto, Julia D'Souza, Renal Lewis, Manes Melvin Norona, Pergis Upadhyaksh, Renal Lewis, last but not the least, Michelle D'Souza, Tarampalintle, Royce Fernandes.